durante una hora, los días que no puedo, pues lo hago media hora, pero aunque sea realmente 10 minutos, 20 minutos, pero desde luego si lo haces durante ese tiempo, todos los días, realmente eso va a hacer que tu día sea completamente diferente. Para sentarte, hacer ejercicio físico y sentarte a reflexionar, meditar contigo mismo las dos cosas, algo físico y algo espiritual, mental, espiritual. Now, these moments and these morning practices, these are practices that we do. But there's also a matter of just understanding our lives altogether as a practice, that we are related to a larger purpose and a self-transcending impulse that is relevant in every moment of life. So that even when we're not doing a specific practice, our life is a practice. También podemos reconocer que nuestra vida en sí misma es una práctica y por lo tanto, si somos conscientes, aunque no estemos practicando una técnica determinada, podemos estar siendo conscientes todo el tiempo de que nuestra propia vida es una práctica. Estamos practicando de manera integral si estamos conscientes, simplemente porque somos conscientes de nuestra propia evolución. So this general discussion of our motivations and our moment in evolution and of the practical oriented generalizations about integral life practice, I hope has created a context. And now I'd like to just thank you for the opportunity to speak and open it up to have a conversation. Bueno, espero que ese contexto, estas aclaraciones, estas visiones de lo que hemos estado hablando os sirvan para tener una idea un poco más clara de qué es la práctica de vida integral. Y yo quisiera ahora abrir un poco más este contexto para recibir vuestras preguntas. A ver. Yes. Yes, they are going to give you some questions. Because they are creating them over there, they are going to hand them to me. Okay. Do I say it first in English to you and then you think about it and then I translate it while you think about the answer? Okay, it's could you give a first-person report of one of your most significant spiritual experiences? La pregunta es, ¿podrías darnos en primera persona un informe de una experiencia espiritual tuya más significativa? Okay. When I was toward the end of my years of living a kind of monastic life with my teacher, who I was with for 15 years, at a certain point, my consciousness began to be changed, so that life became very intense and different. Después de 15 años de estar con un maestro, el maestro que tenía, mi vida empezó en un punto a ser como completamente diferente y como mucho más consciente. Everything I saw became visible to me as the meanings that it suggested and their contradictions. Like if I saw a billboard with a picture of a sexy woman selling some product, I would feel the attraction and the ways that would tug on my hardwired impulses. I would feel my suspicion of the I would feel it, and I would feel its contrary. Mm-hmm. So I would feel, oh yes, there's something attractive there, then I would feel, oh yes, but that's just manipulating, I can see through it, it doesn't really mean anything. I can see the commercial side of it, I can see the sadness in the human spirit that we have to address each other in these ways all the time, all of it at once, as if reality was iridescent. I would see everything and its contrary at once, more and more intensely.
empecé a ver a través de unos ojos que veían la realidad de manera contradictoria, con lo cual veía, por ejemplo, en la calle como un anuncio de una mujer sexy y entonces decía, ay sí, qué atrayente, cómo me atrae, y al mismo tiempo que veía esa atracción, reconocía todo lo que detrás había de manipulación, de llamada al consumismo, de diversas cuestiones negativas que tenían que ver justamente con lo que era la sociedad del momento. So the way I felt was that I was feeling everything at once, more and more intensely. I would feel tremendous sadness and ecstasy and disappointment and boredom, and I was sick of life, and I was excited and passionate, as if all at once, everything at once, I was feeling very, very intensely. Estaba sintiendo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo y de manera muy, muy intensa, todo lo que la vida me ofrecía, desde la tristeza a éxtasis, desde la sublimación más absoluta a la más terrible depresión, al aburrimiento absoluto con la maravilla y la magnificencia de existir. Lo estaba viviendo todo al mismo tiempo de una manera muy intensa. And then, over a period of a week, I had a series of intense spiritual experiences where I began to recognize that underneath all of these responses and feelings that everything triggered, there was a reality there that was infinitely lovable and identical to myself. Y de pronto ocurrió que durante una semana empecé a tener una experiencia de que detrás de todas esas contradicciones, de que detrás de todas esas experiencias que estaba viviendo, tanto positivas como negativas, había una realidad mucho mayor que tenía que ver con algo muy amable, amable en el sentido de digno de ser amado, y que verdaderamente era exactamente igual que yo mismo. It was as if my heart broke open and the world flooded in, and I was recognizing everything I saw as my own heart. And the poles this way and that were superficial to something much more profound and happy. Entonces se me abrió el corazón y me empecé a dar cuenta que todo aquello que yo miraba era realmente una manifestación más de mí mismo que yo podía amar en cada instante y que por supuesto representaba una manifestación mucho más profunda e importante de la superficialidad que de los sentimientos o de las emociones. So the process of seeing everything as iridescent dropped away, and I just saw things in a very ordinary way. But the ordinary form that everything took had heart. Everything was no longer possible to imagine being dead. Everything was full of care. There was a heart in the rocks, in the parking lot, in the walls, in every piece of anything I saw or heard. Entonces no es que pasara nada extraordinario con eso, porque lo único que ocurrió fue que entonces todo empezó a tener corazón y entonces lo mismo tenía corazón una roca que un parking, que una persona, que un animal, todo lo que veía tenía corazón, era todo simple, era todo habitual, pero todo eso que era simple y habitual tenía corazón. And something shifted. I didn't feel hooked in the same way. Everything that was out there trying to hook me didn't hook me in the same way. I wasn't seeking anymore. There was nothing that I needed that was somewhere else. Entonces lo que ocurrió fue que ya nada me atrapaba como antes, ya no me quedaba atrapado con las cosas, porque ya no necesitaba las cosas, simplemente estaban ahí y yo simplemente me relacionaba con ellas, pero no las necesitaba, por lo tanto no me quedaba atrapado con ellas. It was as though the whole reality became simultaneously and paradoxically completely, profoundly deep and completely superficial, just what it is. Fue como que al mismo tiempo, de manera paradójica, simultánea, ocurría que tenía una experiencia muy, muy profunda de las cosas, una experiencia, por lo tanto, realmente profundamente espiritual y al mismo tiempo profundamente superficial. The body is love. The skin is the heart. The outside is the inside. There's really no difference.
El cuerpo es amor, la piel es amor. En realidad no hay diferencia entre el interior y el exterior. To feel that, to have that just kind of naturally arise as my experience was a big change, and so that was an important time. And until that point, I was seeking, and after that point, I was no longer seeking anything. Eso fue muy importante en mi desarrollo evolutivo porque yo antes de esta experiencia, yo era un buscador. Y después de esta experiencia dejé de buscar, ya no buscaba más. But I realized that story might sound very philosophical and abstract. No, not at all. It's wonderful. Thank you. Really wonderful. Dice, pero a lo mejor pensáis que esta experiencia que os he contado es muy filosófica. No. The level of people here is as deep and wonderful as to understand every piece of what you said. So thank you for sharing it. There are other questions. What do you do in the moments of, the term of Saint John the Cross, the obscure night, Yes. the dark night of the soul? Yeah. So what do you do in those moments of dark night of the soul, those moments of despair, in where you don't see the light and where you don't see the exit, and everything is invaded by this feeling of blackness? There's a number, words are pretty superficial in moments like that. Las palabras son muy superficiales en momentos como esos. Perdón, excuse me, I didn't translate the question, so the people don't know what the question was. Just a minute, I'm going to translate the question for them. La pregunta es, ¿qué haces en los momentos de noche oscura del alma? En los momentos de desesperación, en los que no ves la luz al final del túnel, donde no hay salida y te invade esa desesperación. But there are some things that are worth saying. But first of all, in those moments, when it feels really as if God has forsaken your heart, it's very important to respect your own process, to respect and honor the fact that your process is taking you to this place, and that there is something, there's a lesson, there's a teaching in it, and you have to trust the process of your whole life, including this very difficult moment. Sí, en esos momentos en los que parece que ese Dios te ha abandonado, es muy importante respetar el propio proceso que cada uno está viviendo y reconocer ese momento como un momento de lección especial y tomarlo, por lo tanto, como el proceso personal a respetar, porque es una lección. The other thing is that it's very important to, the first thing I wish I had said even before that is, those are the moments in which to pray. Not to pray for anything to change outside you, but to pray in your own heart. And what I pray for are things like courage, or insight, or clarity, or strength, or inspiration. I pray not for something outside myself. I pray that I may be, and I pray for something that will come through by me being the answer to the prayer. That is not just for God to do it for me, but for God to help me transform, to shift my way of being. Yeah, it's very clear. Me hubiese gustado en realidad decir esta respuesta antes que la que he dicho, porque tiene que ver con, en esos momentos de desesperación, rezar. Y tiene que ver con un rezo que no es pedirle a Dios que lo haga por mí, sino en esos momentos el rezo tiene que ver con rezar para reconocerme mejor, para recibir mayor claridad, para tener una mayor apertura mental, para poder sentir más y mejor, para poder hacer que no lo haga Dios por mí, sino hacerlo yo para Dios. Es otra experiencia diferente para que yo pueda abrirme más, tener mayor apertura de comprensión. And then the other really important thing is to live on the basis of what I understood. Not to expect that I'm going to feel it in every moment. Sometimes it's important to live on the basis of what I know to be true, even when I can't feel it. Even when I can't feel God's love, even when I can't feel the miracle of existence, even when I can't feel the reasons to live a life of practice.
If I do so anyway, I establish a link to that which I cannot feel. Yeah, fantastic. Justamente tendría que ver también con ser capaz de vivir de acuerdo a aquello que sabemos, aunque no tenga que ver con aquello que sintamos. En otras palabras, hay veces que no podemos sentir a Dios. Y de todas maneras, nuestra tarea es vivir como si lo estuviéramos sintiendo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la realidad. Entonces, lo importante es vivir de acuerdo a lo que sabemos, no a lo que sentimos. Porque hay veces que el sentimiento no es real. To do this, I have to forgive God and I have to forgive myself for this kind of blackness. En estos momentos es importante como olvidarme de mí mismo, porque es un momento de oscuridad. Entonces, recordar a Dios y olvidarme de mí. And I may need to pray for the ability to simply accept what is. That doesn't always come easily. Entonces, la cuestión está en rezar para aceptar lo que es, para aceptar lo que ocurre, lo que a veces pues no es muy fácil de hacer, claro. So this requires a kind of persistent self-compassion, which that is turning again and again in a self-compassionate way, as bringing a heart back into the desert. You feel like you're in the desert these dark night moments. It's like you're bringing just a drop of water into that dryness. By continually doing that faithfully, even if you have to do it for 30 years, like Mother Teresa, who was dry in her meditation, according to her journals. You know, I'm talking here of the sister. I know who she is. Yeah, not the ancient one with the interior castle, but one we're trying to sanctify now. She was dry for 25, 30 years. She didn't feel God's love, but she still changed the world. She lived on the basis of what she understood, and she didn't let that create a collapse. She continued to be a fierce presence. No, es como, por ejemplo, el ejemplo que nos ha dado Madre Teresa. Se trata de que en esos momentos oscuros de la noche oscura del alma podamos sostenernos, ser conscientes de sostenernos en base a lo que sabemos, no de lo que sintamos. Porque, por ejemplo, ella estuvo 35 años sintiéndose como si estuviera en un desierto espiritual y su meditación no tenía respuesta durante 35 años y aún así cambió el mundo, cambió muchas cosas en su mundo alrededor, ¿no? Precisamente porque ella se basaba continuamente en lo que sabía, no en lo que sentía. Y por eso él dice que es como una metáfora de traer una gota de agua a un desierto. Ese saber y no basarnos en el sentir. De modo que muchas gracias por esa pregunta. Another question, thank you for the answer, is that con las peras. Your experience with weightlifting, does it maintain the state of vanidad? ¿Vanidad? ¿Vanidad? Lo que quieres decir es que mantiene el estado de vanidad. Estado de vacuidad, ¿será? Okay, vale. Because they have put me several letters, and I don't understand the letter very well, so anyway, the writings. So, your experience with weightlifting maintains the state of vacuity during the putting the weightlifting up itself. How do you do that? During the moment that you're lifting the weight, do you maintain that state of vacuity, or how do you do it? Excuse me, I'm going to tell them the question in Spanish. Tu experiencia con las pesas, cuéntanos cómo lo haces, mantienes el estado de vacuidad durante el levantamiento. Yes. The kind of weightlifting that I've taught is focus intensity training. There are probably many good ways to lift weights, but the approach I've taught involves bringing maximum concentration and intensity to the whole exercise. So while you're raising the weight up, you do that a little faster, but with total attention and muscle in the moment. And then when you lower it down, you do it very slowly with the same focus. And you maintain that for the whole set.
But then, when you put down the weight, you end the set completely let go. You relax very, very deeply. So you have more intensity and more concentration when you're exercising, but more release and more relaxation when you stop. Okay. La forma de hacerlo, por lo menos el estilo de levantamiento de pesas que yo he probado, es el levantamiento de entrenamiento intensivo integral. Se trata de, al levantar las pesas, es todo el tiempo estar completamente enfocado en el proceso de esfuerzo que el músculo hace, y al levantar la pesa se hace un poco rápido, pero con total atención en el movimiento del músculo. Al bajar, el movimiento de bajada se hace más lento que el de subida, pero sin perder el foco en el músculo. Al subirlo se hace más rápido y al bajarlo se hace más lento, pero todo el tiempo hay una conciencia absolutamente del movimiento del músculo y el esfuerzo que el músculo está haciendo. Después, una vez que se ha terminado la serie, entonces lo que hay es una relajación absolutamente muy, muy, muy profunda. Antes de empezar la serie nueva. Thank you. Another question. You have said that in the critical moments, it will be interesting to ask religions and traditions that to be more open to the social development, social advances. Don't you think that this is like a loss of time? Do you think that that religions are not going to change, like they should change, like really with the times? Or is it possible that, for example, the Catholic Church change? Or do you think that if it changes, it will disappear? I'm going to say in Spanish. Has dicho que en estos momentos críticos hay que pedir a las religiones y a las tradiciones que sean más abiertas a los avances sociales. ¿No sería esto perder el tiempo? ¿No van a cambiar las religiones de todas formas a la fuerza? ¿Es posible que, por ejemplo, la Iglesia Católica cambie? ¿O si cambia, desaparece? The way I always regard anyone is to look for what it is that is authentic and true in every perspective. Every perspective is true and partial. The Catholic Church holds some important truths, and it has conflated those truths with ethnocentric, mythic, less developed approaches to belief structures, traditional mind that is more partial. Yeah. So I have to look always for what is true. Yeah. So there's something about the gospel of Jesus that is all about heart, and it's about love, and it's about being redeemed through love. So what I would want from a Catholic is for them to really be Christian. I want to be able to touch hearts with everyone. And so if rather than change them to something else, my hope is that they can be what they are in the way that's most true. Con lo que yo me quedo siempre es con la verdad y la autenticidad de cada una de las religiones. Por lo tanto, no se trata de elegir esta o la otra, sino de sacar aquello que es más verdadero y auténtico de cada una de las religiones. La religión católica, por ejemplo, verdaderamente tiene aportaciones absolutamente magníficas, que lo único que pasa es que las ha tratado de hacer, de reconocer desde una perspectiva mítica y desde una perspectiva, por lo tanto, incompleta, porque todas las verdades de todas las religiones, de todas formas, van a ser parciales. Entonces, lo que se trata, por ejemplo, es de reconocer la Iglesia Católica como el mensaje de Cristo está hablando primordialmente de amor. Entonces, con eso es con lo que es importante quedarse, para que podamos reconocer que lo positivo de la religión católica sería ese amor. Entonces yo recomendaría a no ser católico o otra cosa, sino ser cristiano. Es decir, quedarse con ese mensaje de Cristo que tiene que ver justamente con el amor, y que es lo verdadero, lo auténtico. No. So I may not have answered that question fully. The other thing that might be worth adding is I have no power to change the Catholic Church, and I know it. So my evolution and cultural change are already forcing the church to deal with issues that it never had to address before. So the church is changing. Evolution will change it, will continue to change it. In some ways it may change negatively,
in other ways it may change positively. To the degree that it doesn't help move us forward, it will become less powerful and important. But even while it's less important, perhaps in Europe, it may be becoming more important in Africa. So the conveyor belt that it serves from red egocentric levels of development to blue traditional morality, it's not as relevant in the world. So my way of approaching a Christian is to appreciate the heart of love in their religion and to hold them to it. I expect a Christian to really be a Christian, not to be a demagogue full of hate. So that kind of expectation works. I simply want to be an expectation for what's best in people. Lo que esperaría realmente de un cristiano sería realmente ser cristiano y por lo tanto mantener esa conciencia de lo que de auténtico hay en esa religión, porque a la larga las religiones efectivamente se van a ir cambiando con los tiempos, puesto que culturalmente está habiendo cambios, la evolución sigue también adelante, con lo cual tanto la evolución como la cultura va a cambiar y por tanto las religiones van a cambiar con ellas y irán a la larga, cuanta más evolución haya y cuanta más cambio de cultura haya, irán tomando menos importancia como la que ha tenido hasta ahora. Ahora bien, las personas que estén dentro de esas religiones es importante que las vivan en su totalidad. Luego, lo que esperaríamos de un cristiano es que se comporte con la parte relacionada con esa verdad, esa autenticidad y que no se convierta simplemente en un demagogo de lo que está bien y lo que está mal. Okay. Another question. Why to do exercise develops the spiritual practice? ¿Por qué hacer? Yeah, why do physical exercise? Why do physical exercise develops the the inner being, the spiritual being? Okay, just a minute, I'm going to translate it in Spanish, please. ¿Por qué hacer ejercicio desarrolla la práctica espiritual? No sabemos. Inner life, we are body mind. So the literature shows that people who are in better physical fitness tend to have better results in meditation. Anything that makes us a healthier system and it has us in the mode of transformation is going to tend to create an opportunity for us to have more transformational shifts in our inner life, in our inner world at the same time. Bueno, a lo largo de la historia se ha demostrado que efectivamente, puesto que somos todo un sistema de cuerpo y mente, se ha demostrado que todo lo que tiene un desarrollo físico, a la larga hay una mejor experiencia espiritual, con lo cual todo está unido y no podemos separarlo. Entonces es muy útil reconocer que cuanto más trabajemos el cuerpo, mayor eficacia vamos a tener en nuestra experiencia meditativa, precisamente por esa unidad que somos. Okay. Well, I have two more questions, or are you tired already? I am going to have to end here pretty soon. Okay. Maybe one more, and then we could end this. Okay. I'll be missing dinner if I keep going too much. Okay. Va a hacer una respuesta más y después ya se tiene que marchar para cenar que le estoy esperando. Okay, so what would be the place where you would put the monks, a monk that will retire to make his spiritual practice? Is that a complete, is that integral? Could you say that that's integral? A monk that separates and, gets separated from the world and from everyone and everything else just to deepen in its spiritual practice? La pregunta es, I'm going to translate it in Spanish. ¿Qué lugar ocupa el monje que se retira para su práctica espiritual? ¿Se puede decir que es eso integral? ¿No es eso completo? ¿O si es? ¿Qué va? Because there needs to be a wide variety of different people in an integral culture, we need to have room for many different unique expressions. And it is possible for a really conscious person to take on a monastic retreat and do that in a way that has integral consciousness and integral intent and
by the inner work that they do and perhaps the limited contact that they have with people, even in their retreat, they might be part of a larger integral process. It will tend to be that most people who would be attracted to this might not be so integral, but there's no hard and fast rule. No existe una regla fija en la que podamos decir que una persona, aunque sí hay una tendencia a que las personas que hacen esto de retirarse de la vida y de entrar en una vida monástica para solamente estar profundizando en su vida espiritual, pues no suelen ser integrales. Pero dentro de lo integral, puesto que lo integral es todo un proceso de desarrollo, tiene que ver obviamente con lo evolutivo. En este desarrollo integral de la evolución necesitamos tener o existen diferentes individuos y diferentes aspectos de la realidad. Entonces es perfectamente válido, sería perfectamente válido que dentro de uno de los aspectos de la realidad que se desarrolla sea precisamente este de profundizar más mejor en esta cuestión espiritual, en lo que representaría el mundo del espíritu. Eso podría ser muy integral, porque esa persona estaría aportando con su concienciación profunda del espíritu, aportando al desarrollo espiritual, perdón, al desarrollo integral de la evolución. Because we live at a time when there's such urgent and important work to do in transforming human culture and transforming our presence on the planet, for most of us, an aspect of an authentic, integral spiritual practice is engagement with others, engagement with the world. It will tend to be that only a very rare individual will have a calling, an authentic calling to do profound work in the inner, subtle and causal planes, and in a way that is a truly integral expression. At this time, the world needs us. It's all hands on deck. And it's very, very unusual individual for whom that kind of a retreat is going to be appropriate, but it's not impossible. Estamos en un momento de desarrollo, como hablábamos antes, de esta encrucijada, de estos retos evolutivos que se nos presentan, en los que se requieren todas las manos. Entonces, es muy posible, claro, veamos la necesidad de que una persona integral sea aquella que se une con otros seres humanos precisamente para hacer que la evolución sea más integral, que la evolución sea más consciente. Ahora, no está descartado el que pueda existir, aunque es muy raro en estos tiempos, pero no estaría descartado el que alguien pueda tener una llamada para trabajar a nivel profundo su espiritualidad. Okay. Well, thank you so much, Raquel. Thank you. Thank you. It's always great to see you. You look great. It's great to meet all of you via Skype. I wish you were hosting. Thanks a lot to you. Thanks a lot for having wanted to share with us this time. Thank you for not having your dinner with the rest of the people at the proper time. So it's been a real pleasure, as always, Terry, to see you in person like this with this great technological opportunity and to share it with all the people that have come here to the university, which even though there are not many, they are very, very conscious. All people have come here today, they are real conscious people, integral people, I'll tell you. So thanks a lot for your being with us today. Okay. All right. Thank you so much, Raquel. Blessings to all of you. And, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bueno, pues ahora, si os parece, tenemos 10 minutillos, no sé si es para estar